back to Cosmic Conversations episode ke-7. Hello, Franz. Hai guys. Dan kali ini gua duduk di lantai karena kursi gua diakuisisi sama kucing. anak ini. Dia bayangin majikannya duduk di lantai, bro. Untung lu lucu ya. Durhaka. Untung lu lucu. Anyway, okay guys. Sorry. It's okay. Gak berasa banget udah mau New Year, like in 10 days, and also almost Christmas ya. Jadi buat yang ngerayain Natal dan Tahun Baru, Merry Christmas and Happy New Year everyone. I hope that this New Year is gonna be a fabulous one for you guys. Yes. Okay. So, what's on for today, Mr. Franz? Hari ini kita bakal ngomongin exes nih, mantan ya. Kalian pernah gak sih, have you guys ever wondered, bisa gak sih sebenarnya temenan sama mantan? Soalnya gue udah pernah ngobrol nih sama beberapa teman-teman gue ya. Mereka tuh bener-bener ngomong, gue gak bisa banget temenan sama mantan, gue gak bisa pokoknya. Ngelihat mukanya aja gak bisa gitu. Malah ada yang sampai ganti tempat kerja. Bayangin itu kayak savage banget sih, sampai ganti tempat kerja dong, men. Wow. Terus ada yang karena teman gue orang Kristen kan, jadi dia ngomong, iya gue sampai ganti gereja kayak gitu. Gila, ekstrim ya. Dan itu ekstrim sih menurut gue sih. Nah makanya hari ini nih, gue pengen bahas, bisa gak sih kita temenan sama mantan kita gitu. Secara saya belum pernah ya guys ya. Ya, secara saya belum pernah punya mantan, jadi this episode is gonna be the spotlight is gonna be fully on Franz. I'm just gonna be a mediator here, I think. Om, pernah nggak dengar ini nih? Jangan berdusta. Gak usah bohong. Emang lu beneran gak pernah pacaran banget nih, Hen? Gak pernah. Udah seuzur ini. Gak pernah. Yang benar. Yes, I can proudly say that no, I've never been in a relationship. Sure, whatever you said. Fine. If you say so, and if it makes you happy to say that, okay, cool. Yeah. Anyway guys, so gini loh guys, banyak ya yang pacaran terus putus, terus sakit hati banget ngeliat mantan kalian tuh langsung itu apa sih, flashback, kenangan jelek, ada yang sampai gemeter, trauma, segala macam kayak gitu. Makanya guys, kita bakal bahas topik satu ini yang lumayan sensitif. Okay, balls to you. Sepuh. Oke, jadi nih ya, I think I'm gonna start dengan asking questions for you. Menurut lo ya, kayak should people actually be friends with their exes? Is it a normal thing to do or actually it's not normal? Gini ya, kayak di episode sebelumnya kan kita ngomongin tentang friends breakup gak sih, Hen? Ya. Dan ada satu poin yang gue inget banget, lu ngomong jangan sampai burn bridges. I feel like it's a good thing not to burn bridge, to be honest. Dan gue udah ngalamin beberapa breakups ya. Aduh, kebongkar nih. Fucking hell. Anyway. Gue sih selalu untuk mencoba civil ya sama mantan-mantan gue gitu. Tapi mungkin gini, dua pertanyaan susulan nih. Yang pertama adalah how friendly can you be if you guys are friends, ya kan? Karena apalagi kalau dua-duanya mungkin masih single, oke? Terus jadinya mungkin ada potensi for the love to be reignited again. Yang kedua adalah bahaya kalau misalnya, do you think it's dangerous kalau misalnya salah satunya sudah punya partner, ya kan, yang satunya masih single, or even dua-duanya sebenarnya sudah punya partner, terus temenan lagi gitu. I think kalau buat gue pribadi, the safest is ketika dua-duanya sudah punya partner and then you guys want to be friends again, that's totally fine.
gitu ya. But I don't know since I've never been in that shoes gitu. What do you think? Udah, gak usah disebut-sebut lu masih single selamanya. Ini kok yang gue jadi merasa bersalah nih. Oke, itu lu ngomong poin valid sih, Hen. Kayak misalnya satu orang masih single, yang satunya udah punya pasangan, takutnya selingkuh gitu. Iya gak sih? Iya, Maksudnya concern lu kan? iya. Ini kesannya jadi kayak eco-friendly ya guys ya, kayak reduce and recycle and reuse gitu ya guys ya. Iyalah kan kayak hidupnya udah intertwined banget. Terus ya pas putus kan lagi ibaratnya lagi unhealthy ya, ibaratnya lagi ya turbulence gitu. Tapi kan bisa jadi misalnya pas temenan lagi, terus dua-dua masih single, and then you kind of realize that hmm, masih ada nih ini sparksnya, the apa getarannya gitu. How Getaran. how Ini how to deal with that? Ini lu ngomong valid sih Henny. Soalnya gue sendiri nih, ini pengalaman pribadi ya. Ini gue buka-bukaan aja nih sama orang yang denger nih, guys. Gua punya mantan, oke. Nah terus putus nih. Nah terus putus tuh karena dia resign dari kerjaan yang kami kerjakan gitu. Makanya dia harus balik ke negaranya. Sakit dong, ya gak sih? Nah udah itu beberapa bulan setelah kami putus tuh, gue tuh sengaja terbang ke negaranya dia. Ketemu kan, hangout lah, terus minum bareng. Terus ya itulah, Apa? things happen. Like just to make it, child friendly. Things happen. Yeah. Okay. Nah terus it happened several times gitu, di beberapa kesempatan yang berbeda gitu. Nah terus ada satu saat dia ngomong, you know what, we should stop doing this, karena he said that I cannot do this with my ex. Karena alasannya dia adalah dia gak bisa move on. Right. Jadinya. Yeah, it's not fair for him. Kayak keinget-inget di masa lalu seperti apa gitu loh. Dan lu ngomong kan batasannya gimana dan kondisinya seperti apa harusnya, apakah dulu masih single, it's okay, atau ada kemungkinan reignition of the affection kayak gitu loh. Well, buat gua ya emang gak menutup kemungkinan sebenarnya kayak ada reignition of the feelings gitu. And kalau misalnya dua-duanya masih single nih, buat gua pribadi sih, I don't think it's a bad thing. It really depends ya guys ya. Ini good or bad kan itu tergantung kalian udah solve si problem that leads to the breakup or not gitu loh. Bener. Misalnya ya di kondisi gua waktu itu, gua sama si orang ini masih single nih dua-duanya nih. Masalahnya adalah jauh, long distance relationship. Ya kalau misalnya mau dijalanin bareng, well, we gotta deal with the long distance relationship thing, kan? Because that was the concern that led to the breakup, gitu loh. Ya kalau misalnya nih dia akhirnya lagi dating sama seseorang kayak gitu, dan well, I think it's better. Yes, you can stay friend, but maybe you should reduce the intensity of the meeting, either the frequency or the intensity of the meeting itself gitu loh. Bener. Karena ya kalian pernah dengar gak sih orang di kantor ya banyak yang selingkuh sama teman sekantornya. Itu kenapa? Karena psychologically speaking, semakin lu sering lihat orangnya, kemungkinan lu tertarik sama orang itu semakin besar. Bener. Pernah dengar gak sih lu hal ini? Itu sama kayak sebenarnya teori dalam marketing gitu ya. Kalau kita jual satu barang, itu biasanya butuh 7 kali untuk orang melihat barang tersebut untuk actually dia consider to buy it. Jadi kalau satu kali lihat doang, satu kali lihat doang mungkin kayak nggak noleh gitu ya. Tapi kalau diulang-ulang lama-lama kayak I might actually need this. Kayak bagus juga ya. Iya. Gitu kan. Kayak, nah makanya gue ngomong tadi si intensitas ketemunya disedikitin. Jadi jangan sering amat sama
ya misalnya ini dia udah punya pacar lagi nih. Ya jangan ngamar bareng, bestie. Gak usah ceritanya minum-minum wine bareng di kamar kayak gitu. Kalau misalnya kalian misalnya tipsy nih, udah tipsy horny, ya diembat lah orang di depan mata. Jangan gitu makanya. Bener. Gitu sih Hen, Tapi gini, jawaban gua. in your case itu kan break up-nya baik-baik. Baik-baik What? diomongin. Iya, gimana yang break up-nya nggak baik-baik? Can you still actually be friends with that person? Karena kalau gue personally kayaknya Oke. even though nggak pernah ngalamin, tapi kayaknya better nggak usah ketemu lagi. Kayak I forgive you and all that, but forgiveness doesn't always mean reconcile, gitu kan? Doesn't always mean reconciliation gitu. Jadi kayak ya kita jadi acquaintance saja, bukan temen. Oke. Ini, oh my god, kenapa sih gue ada contoh lagi? Why do I have all the examples? Mampus. Don't laugh, Mampus. anjing. Guys, by the way ya, kalian tuh harus tahu the whole topics yang ada di Cosmic Conversation itu gue percayain ke Franz to suggest and to ideate topiknya apa. Jadi when I saw that there is this topic on the idea, our content idea banks, I was like, yes. Fucking hell nih orang nih ya. Maksudnya tuh gak usah bener-bener mantan kan, bisa juga kayak misalnya ex date lu kan ada juga itu yang lu sampai bucin. Tapi tuh level perasaan yang dilibatkan berbeda lah. Well, seseorang sampai nyusul ke negaranya orang ini. Oke, fair enough. Ya. Oke, fine. Oke, go back to the topic, guys. Lu tadi ngomong kan kalau misalnya putusnya gak baik-baik gimana kan ya guys sih? Iya. Ini gue pernah guys. Mau gue ceritain gak nih? Ini pengalaman gue nih. Ya iyalah, gila. Ini prime time loh, mahal ini. Fine. Jadi tuh gue putusnya tuh di hari dimana kami harusnya travel bareng ke negaranya dia. Sumpah. Buat attend nikahan abangnya. Anjir. Ya, nah karena pertamanya tuh gue gak diundang nih. Terus gue ngomong, oh bukannya keluarga lu udah kenal sama gue kan? Terus kayak what's happening? Karena dia tuh pertamanya tuh gak ngabarin gue guys, karena dia tuh bakal balik ke negaranya untuk attend nikahan abangnya, which is like such a big event kan. Nah terus pas lagi gue ngomong, entar kita traveling bareng ya tanggal segini. Terus dia akhirnya ngomong, oh gue gak bisa karena gue harus balik ke negara gue buat nikahan abang gue. Terus gue ngomong, oh ya, ada nikahan gitu. Dan kondisinya adalah gue tuh udah kenalan sama keluarganya. Bayangin, gue bete dong. Makanya gue komplain kayak gitu. Terus dia akhirnya oke, fine, gue bakal ngomong sama keluarga gue apakah gue bisa invite lo atau enggak. Jadi tuh gue tuh kayak ngerasa gue tuh kayak afterthought gitu loh. Terus pas lagi gue ngomongin entar kita pakai baju apa kayak gitu juga, dia tuh kayak gak antusias gitu loh si ngomongnya. Terus I was like, you know what, akhirnya ya pas lagi di date of the travel, gue ngomong kayak setelah banyak hal kejadian kayak gitu, nggak hanya ini aja guys. Gue ngomong udahlah, kayaknya kita temenan aja, putus aja kita, gitu. So I canceled my tickets, my everything gitu loh. Now, of course it wasn't a good breakup ya guys sih. It was honestly a pretty bad one, and ini guys yang paling gong ya, kami tinggal bareng. So, and we still lived together afterwards, after we had broken up, gitu loh. For how long? Now, 8 months I think, yeah. Tinggal barengnya masih 8 bulan setelah putus. Gila, how did you deal with that? Exactly. Kalau buat gue pribadi ya, Hen ya, karena pas lagi putus juga kan, pas lagi nangis lah dia kayak gitu, gue mah gak nangis, gue sih udah bete ya, kayak I've had enough lah about him kayak gitu. Kami tuh janji ya, okay, you know what, we'll just be civil. Menurut lu ya, definisi civil apa? As long as kita gak
harming each other, and then juga kayak interaksi seperlunya sesopan santunnya manusia pada umumnya lah. Exactly. Oh my God, itu perlu digarisbawahi. Italize, di bold, di stabiloin itu apa sih seperti manusia pada umumnya. Iya. Now imagine, kayak misalnya dia mau terbang nih, ya gue sebagai orang yang sopan gue ngomong safe flight kayak gitu, terus dia gak jawab. Atau enggak misalnya lagi di ruangan tamu nih misalnya dia lagi di luar, terus gue ngomong hi, how are you kayak gitu, nggak jawab, dia hanya langsung masuk ke kamar. Misalnya dia lagi makan ya, lagi di ruang tamu, makan di meja makan, terus ada gua, dia bawa makanannya masuk ke kamar. Normal gak menurut lu itu? Sipil gak tuh? Sorry. Jawab, jangan ketawa. Sipil gak? It's uncivilized, but I can understand his point of view lah. Oke, masalahnya gini loh, Hen. Kami tuh udah setuju kan, you know what, let's just be flatmate, friends, civil, like we don't have to have sex or whatever. Gue juga gak pernah tuh pegang-pegang dia, misalnya nih gue lagi horny, terus gue buka kamarnya, hey, you know what, you up, kayak gitu. Gue gak pernah kayak gitu ya. I swear to God. Civil, kayak ya udah gue sapa, gue baikin, misalnya gue lagi pesan makanan apa, gue tawarin, lu ikutan makan sini gitu, lu duduk kayak gitu. Civil kan itu ya gak sih, friendly civil, tapi dia gak kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu ya, bisa gak jadi teman lagi? Menurut gue pribadi sih, gue sih bisa aja civil kayak gitu. Karena buat gue, I don't want to burn any bridge kayak gitu. But bro, kalau misalnya lu berbuat kayak gitu ke orang yang hidup sama lu, literally you're not civil. Iya gak sih? Like you do have hard feeling, you do have anger, and it manifests in your actions. So berarti the answer ya belum tentu bisa semua orang temenan sama mantannya, apalagi kalau it's not a good breakup, ya kan? Nggak semua, cuman menurut gua ya itu tuh bisa diusahakan, dan of course itu tergantung ya si alasan breakupnya kenapa. Misalnya cheating itu bakal bisa susah banget itu, karena I saw it with my own eyes gitu loh. My parents they not only broke up loh, itu kayak divorce kayak gitu. Cuman akhirnya mereka civil sih. I have a question sih. Ini menarik. Do you think umur itu ngaruh ke apa? Keputusan untuk tetap temenan baik-baik gitu. Kayak bukan cuma umur ya, tapi level kedewasaan. Oh, itu ngaruh banget, Hen. Ngaruh banget. Kayak soalnya tuh seberapa bisa lu mengampuni orang ini, seberapa bisa lu mengampuni diri sendiri, dan juga seberapa bisa lu melihat the silver lining of the very bleak situation. Itu tuh penting banget. Apakah lu bisa maintain a certain level of friendliness and civility with a person, gitu sih, Han. Iya. Lo mention soal forgiving your own self gitu ya. Menurut gue itu faktor yang penting, tapi nggak banyak orang tahu atau aware. Karena gue menyadarin banget juga sih ke orang-orang yang my ex dates gitu ya, my ex situationships. Gue baru bisa mulai maafin mereka dan kayak bisa, kayak baik-baik aja gitu, bisa ngobrol casual lagi, nggak ada perasaan ketika gue memaafkan diri gue sendiri gitu. Karena tendensinya adalah ketika lo pisah atau lo ada konflik sama orang, itu kalau gue tuh ada tendensi self-blaming, kayak lu udah tahu ini orang tuh nggak buat lo masih maksa gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Terus atau misalnya kayak, ya lo sih bodoh gitu, udah tahu red flags-nya kemana-mana kelihatan, lo masih mencoba gitu. Jadi I do self-blaming quite a lot gitu. So when it happened, I kind of find it very difficult to forgive the other person. Padahal sebenarnya what I needed was forgiving myself gitu, for letting me ada di situasi kayak gitu. Ini poin bagus sih, Hen, menurut gue ya. Karena kayak si healing, it really comes from us first gitu loh. Yeah.
Ini nih guys, ini gue kasih ibarat ya. Misalnya nih, kalau misalnya kalian pacaran nih, you're in a relationship kan, terus putus, itu tuh kayak dua-duanya luka. Misalnya kalian jatuh terus dua-duanya luka. Nah, paling penting ya, sebelum kalian nolongin orang, kalian tuh harus obatin dulu luka kalian, baru nolongin orang. Makanya kayak di pesawat juga, misalnya nih, yang tentang oxygen mask ya, lu tuh harus don your oxygen mask first, and then you help others, gitu loh. So you should help yourself first, then only then you can help others. Ya, benar banget sih. Atau kayak misalnya kalian ke dokter nih, misalnya kalian ke dokter gizi, terus si dokter gizinya kayak obesitas gitu, doesn't make sense kan, gitu loh. So dokternya itu harus help himself first or help herself first. That only then he or she can help you, gitu loh, or have the credibility to do so. Yeah, that's a very good point ya. Jadi balik-baliknya lagi, setiap episode Cosmic Conversations kayaknya kesimpulannya adalah everything starts from us, everything starts from you, gitu. Gitu sih guys. Itu lu ngomong tadi penting banget sih guys. Jadi ya, pas lagi kalian putus nih, of course bakal ada question kayak what if kayak gitu. Ini kalau misalnya gua gini, bakal putus gak sih sebenarnya? Pasti ada self blamingnya. Gua juga meskipun gua sih ngerasa di gaslight ya, banyak emotional gaslighting di my most recent relationship, my most recent breakup gitu. But then gue juga ada aja salahnya, gue juga orang gitu loh, ada pasti gue andilnya di mana gue salah kayak gitu. Dan juga untuk kayak 2 bulan setelahnya tuh gue tuh kayak masih kayak self blaming, gue nanya ke diri gue sendiri, what if I did this, what if I did that. You know what guys, what's done is done, dan yang kita bisa lakukan adalah we gotta forgive ourselves first. Benar. Forgive the things that could have been. Misalnya kalian ngebayangin masa depan together nih, kayak gue sama si ex gue yang gue ketemu beberapa kali di negaranya ya. Kami itu sebenarnya hampir nikah loh, by the way. Wow. Like we were really considering that gitu loh. But then also when everything just shattered and turn to, well, basically nothing kan, turn to break up gitu. Hal yang paling susah yang gue lakukan waktu saat itu adalah I just forgive the future that we could have had together. Only then I had the courage to face the person di negaranya dia gitu loh. Iya, kadang tuh orang lupa ya, sebenarnya kalau dalam relationship ya, ini again formatnya apapun, it always takes two to tango gitu loh. Kayak kadang orang tuh cerita ke orang lain kayak, lu tau gak sih dia ini gitu. Iya, gue sebel banget sama dia lalala segala macam. Tapi kadang kita lupa bahwa ya yang memberikan kuasa buat orang itu ngelakuin sesuatu kan ya lo juga sendiri gitu. Lo cuman akan bisa marah dan tersinggung kalau lo membiarkan orang itu bikin lo marah dan tersinggung gitu. So, gue selalu ngingetin diri gue sendiri bahwa you know what, gue gak pernah akan bisa mengendalikan orang lain, apa yang mereka rasain, keputusan apa yang mereka mau ambil, gue gak pernah akan bisa kontrol itu. Yang bisa gue lakukan adalah mengontrol diri gue sendiri, how I respond to problems, how I deal with my own issues, kayak gitu-gitu, and ya udah gitu. True that, gitu loh. Makanya ya, pas lagi gue masih tinggal bareng nih sama si my ex yang putus juga baik-baik. Well, what I could control was my kindness, my friendliness towards him. Mau dia akhirnya memperlakukan gue seperti itu, I feel like that's actually that spoke tons about the person, not about me. True, bener. Gitu loh. So I just focus on being kind. Dan kita balik lagi ya ke topik kita kayak gitu. Yeah. Can we be friends? I feel like fundamentally the question is flawed. Meskipun gue yang tulis itu ya pertanyaannya ya. Yeah. Fundamentally that question is flawed loh. Karena buat gue adalah lebih ke can we be friendly, can we be kind, can we be civil to our exes? And the answer is yes. Only
when you have forgiven the past, yourself, the other person, and the future that you could have had together. 4 poin ini kalau misalnya kita udah bisa maafin, the answer is definitely yes. Gitu sih, Hen. That's totally... Ih gila, serius banget ya Allah, ya ampun. Sorry. Langsung ini apa sih, teringat masa-masa lalu. Wah. Bijaksana ya. Gitu sih, kalau misalnya menurut gue ya guys ya. So, again, sebenarnya nggak ada one size fits all gitu ya. Nggak pernah ada template buat semua manusia bahwa jawaban dalam hidup tuh jawaban nggak bisa yes or no gitu ya. Lo harus tanya ke diri lo sendiri gitu. Kayak apakah lo bisa? Dan kadang-kadang sebenarnya nggak harus auto langsung temenan sih. Kadang mungkin ya setelah setahun, 2 tahun, 10 tahun baru reconnect lagi as friends, and that's totally fine juga. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau yang nggak bisa temenan lagi, mungkin ada nih reasons-nya kayak misalnya satu, violent or abusive, ya kan, yang benar-benar merugikan diri, ya udahlah itu orangnya dimaafin aja, tapi you don't really have to be friends lagi with that person. Itu totally fine menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya kayak selingkuh gitu, aduh. So again, you should know your own reasons lah gitu sih. Bener. Cuman ya again ya, lebih ke healing buat diri sendiri nih, yang 4 hal tadi. Gue ulangi lagi ya, biar gak lupa nih guys. Ampuni diri kalian sendiri, ampuni masa lalu, ampuni orang yang pernah jadi pasangan kalian, dan juga ampuni masa depan yang kalian bakal punya kalau misalnya tetap bersama, tetap together gitu loh. If you guys stay together. 4 hal ini ampuni sih. Sebisa mungkin ya, biar soalnya gini, kalau misalnya kalian ada kepahitan dan kalian benci sama orang lain, itu tuh kayak kalian minum racun sendiri dan berharap orang lain yang mati. Yes, bener banget. Jangan sampai seperti ini guys. Jadi kalian bisa berteman sama your ex or not, it's really up to you honestly. But if we may suggest, it's wise not to burn bridge. Yeah. It's good to be civil because it speaks tons about you as the bigger person, as the more mature one, as the kinder one, as a person who has bigger heart. But then also, yang tadi lo ngomong, kalau misalnya orangnya abusive, well, why would you? Yeah. Gitu sih. How are we gonna close this? Ini sih guys, gue sih berpesan ya sama orang-orang yang disakiti, yang menyakiti, kayak gitu. After all, guys, we're all humans. Itu tuh inevitable, kita tuh bakal saling menyakiti, atau disakiti, atau tersakiti. Yeah. Atau gak sengaja menyakiti orang. Yeah. Accept it. Forgive that human side of you. Forgive the human side of him or her or theirs. Gitu loh. At the end of the day, guys, kalian bisa temenan atau enggak sama ex kalian is irrelevant. True. But what you need to be friend with is with yourself. Yeah. So kita gaungkan lagi sekali lagi, the healing starts with you. Yes. Sesakit hati apapun, the show, this life must go on. Kalian jangan sampai like wallow in melancholy and wallow in regrets and bitterness, dan bikin dunia kalian tuh berhenti karena sebelumnya berputar di si orang ini atau di relationship yang ini. No, the world will never stop. The show has to go on. So please be strong. Please have courage. Know it that you're not alone. Gitu sih. Setuju. Kalau gue mungkin lebih ke, kalau gue ya, karena gue orangnya cukup kontemplatif gitu ya, daripada gue dwelling in sadness or trying so hard to move on gitu-gitu, sebenarnya yang bisa dilakukan, mungkin ini practical tips, nggak tahu bisa applicable ke semua orang atau enggak, tapi apa sih pelajaran yang bisa lo ambil dari hubungan lo atau dari si orang ini gitu. Karena gue yakin semua orang itu datang ke kehidupan kita sebenarnya bawa
purpose dan lessons yang berbeda-beda gitu. Makanya gue setiap kali ada encounter sama new person, ya gue pasti udah langsung kayak full observant mode, kayak oke, gue diizinkan cross path sama orang ini, berarti ini tuh ada pelajaran baru yang gue disuruh belajar gitu. Dan biasanya kalau hubungannya berakhir, ya berarti pelajarannya sudah selesai gitu. Nah, itu waktunya kalian mencatat kayak, oh, daripada lo dwell in anger, sadness, segala macam, mendingan lo ambil buku catatan dan lo kayak, oke, pelajarannya sudah selesai, pelajaran apakah yang saya petik dari orang ini, hubungan ini kemarin gitu. So, it's very important karena ya, kayak Fran tadi bilang, the whole point of living and existing itu sebenarnya adalah to evolve and grow and ya belajar mengenai diri sendiri, karena journey kita tuh nggak akan pernah habis dan nggak akan pernah selesainya nanti gitu, begitu check out and graduate from this life gitu. Selama lo masih nafas sih pasti ada lagi gitu. Itu ini lo ngomong poin ini bagus banget sih, Hen. Karena ya, kalau misalnya kita bisa melihat si pembelajaran yang kita bisa dapat nih dari mantan kita atau dari hubungan kita yang sudah berakhir ya, it actually helps a lot in you seeing him as someone who is not totally evil gitu loh. Dan ini juga bakal membantu lu nggak playing victim. You will not see yourself as a victim. Betul. Because well, you actually get something from the relationship. Dan kita juga bakal bisa melihat si hubungan yang telah berakhir ini dengan apa sih, dengan lensa yang baru, with a better view gitu loh, towards this relationship. Karena kita belajar sesuatu, we actually get something out of it. Yeah. Gitu sih, Hen. Yeah. I think you said a very, very nice thing just now. Thank you. You know what I did recently? Nggak recently sih, pas sebelum gue ulang tahun bulan September, itu gue bener-bener sit down, karena udah mau ulang tahun ya waktu itu kan, jadi very contemplative, kayak apa sih yang gue udah lewatin, yang gue pelajarin, lalala segala macem gitu kan. And I'm still on a journey to find a partner gitu ya. I want to have a committed relationship gitu kan. Cuman I feel like gue nggak akan bisa moving on jadi orang yang siap buat relationship nih kalau gue belum maafin empat orang, ketahuan deh jadinya, 4 orang yang gue pernah have feelings involved with for the past 3 years gitu. So I list them all down. And then I list juga kayak, I listed kayak dari mereka, from each of them gue tuh belajar apa aja. And I say thank you for them in my prayer. Kayak thank you A for teaching me this. Thank you B for teaching me this. And I'm letting you go. I hope you are I hope you're gonna be great in your journey, lalala segala macam itu. So when I did that, it felt so good. And itu juga gue lakuin sih buat yang orang yang terakhir, karena putusnya gak baik-baikan. Tapi gue yakin ya, actually I learn a lot from this person gitu loh. So I did the same thing, gue tulis juga gitu. Terus gue inget dari pengalaman gue tuh apa sih yang bisa gue pelajari. It actually helps, makanya gue masih tinggal bareng sama dia pada saat itu. Dan gue masih bisa juga kayak nawarin, hey, itu kayak nawarin makanan lah. Yeah. I greeted this person, kan wish this person a safe flight, kayak gitu. Itu membantu sih, itu sudah teruji. Dan gue udah coba sendiri, it actually works. Bener. Dan ketika orang yang nggak bales lo juga nggak tersinggung, karena lo tahu kayak, oh gue tuh doing this bukan buat dia, tapi gue doing this because gue mau evolve jadi orang yang baik and civil aja towards other person gitu. Ya nggak sih? Ya. Gitu. Itu kayak yang tadi gue ngomong kan, it actually is spoke a ton about the other person. It's not about me gitu loh. Yeah. Gue ngerasa gue sih baik-baik aja ya, kayak nawarin kayak makanan atau enggak ngasih dia greetings kayak gitu, like nothing was bad about that. So well, look at me, beauty with brain and kind heart, sister. What's lacking? Oh, so perfect. And canda ya guys ya.
Ya, itu bukan mengenai gua, itu bukan tentang gua kan, itu sih tentang dia. Well, so gua lakuin itu tuh bukan untuk acknowledgement dari dia. Ya. I did it for my own peace, Ya. for my own development, for my own person. Ya. I did it for myself, ultimately. Gitu sih, guys. Wow. Oke. I hope ya seperti biasa kalian bisa selesai mendengarkan ini tuh bisa ada insight baru, pelajaran baru yang you guys can contemplate on and hopefully applicable in your life gitu ya. Gitu, guys. So stay strong, stay healthy, and stay loving. Yes, see you guys. Bye. Bye.